ଯାପନ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର संपर्क माने निश्चय किए आसिछंती बोली जे अनुमान करा जाउछि कारण वर्तमान पर्यंत से एयरपोर्ट बाहर को आसी नांती एवं एयरपोर्ट भितर तांको पहुंचबा परे सेठारु तांको सीधा सड़क भाव में अणा जाउछि अर्थात कुआ जाउछि आ किछि समय परे यापन करिथांते किंतु एथिरे सामान्य परिवर्तन मध्य करा जाइछि एवं से आधार जदि हम कुआ जाय परिबो वर्तमान देखंतु एयरपोर्ट रे पहुंची सारछन से चित्र मध्य आपनका सामनारे दर्शक मान देखि पारुथिबे भुवनेश्वर एयरपोर्ट बिजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंची सारछंती नितिन नवीन एवं तांका सहित मध्य आम देखुछु दुई जण छोट छोट कुनी कुनी पिला दुई जण मध्य जाउछंती ये बोधहुए तांकर संपर्क माने निश्चय किए आसिछंती बोली जे अनुमान करा जाउछि कारण वर्तमान पर्यंत से एयरपोर्ट बाहर को आसी नांती एवं एयरपोर्ट भितर तांको पहुंचबा परे सेठारु तांको सीधा सड़क भाव में अणा जाउछि अर्थात कुआ जाउछि आ किछि समय परे